एटा निंबो एटा बा लिंबो टेकी देखि दियंत आपन विश्वास न होजी देखिवा केते कोन वेट अछि भाई हाँ बहुत वेट अछि। मंदिर कारीगरी एटा आसीबो आंबोटा जोडा एटा हल्का आसी अच्छा आ लिंबो मुटेटा एटा टिके वेट आसी ଆମର ବିଭିନ୍ନ प्रकार भेराइटीर जगन्नाथ मूर्ति तैयारी हुए लिंबठू आंबठू सब प्रकार एटा निंबो काठा आसीबो फिनिशिंग आसीबो डिजाइन देखंतु हां एक्चुअली वेट अछि एटा वेट बहुत आसीबो वेट हां अछि। वेट आसी सेटा देखंतु एटा आंबो काठा आसीबो ए जगन्नाथ भितर डिफरेंट आपण देखि परिबे काम भी देखि परिबे की बात केते सुंदर देखाउछ। तो हाय हेलो नमस्कार केमती अच्छे समस्ते आशा करथि आपण माने बहुत भलो थिबे। तो संग माने आगुरु थरे मु पुरी आस्थिली आ जगन्नाथ मूर्ति प्राइस सब आपण मानको गोटे वीडियो करी देखैतली। तो देखि पारथिबे आज भी मु आसी पहुंची छि एटा होची पुलिस स्टेशन पुरी बड़दांड आ एई जगह रे दुकानटा अछि कृष्णा हैंडीक्राफ्ट मूर्ति स्टोर भितरे मूर्ति सब अछि आ बाहर पटे देखि पारथिबे शंखरी रखिसंती कंसा आइटम भी किछि अछि सामुका आइटम किछि अछि। तो एबे भीतर को चलंतु तो दुकानटा देखि पारथिबे पूरा लंबे की जाईची बाहर पटरे शंख आइटम छोट रु बड़ जाए सब अछि ऑल टाइप ऑफ शंख एपटरे जगन्नाथ मूर्तिर देखि पारथिबे छोट रु बड़ सब अछि बहुत सुंदर मूर्ति देखि पारथिबे कांचो फार्म भितर सब अछि एपटरे माळ सब मिली जाउची बहुत किछि एठी जिंस अछि वैरायटी जिंस आपण माने दुनिया रे जत्ते वैरायटी खोजिबे एई दुकान रे पाइजिबे देखि पारथिबे आगु को आउरी अछि सेपट को आ दुकान रो जो ओनर एठी बसचंती प्राइस टिके जणांतु। ଆମର 400 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଦୋକାନ 45 वर्ष 45 ବର୍ଷର ଦୋକାନ एठी जो मेन होचे जगन्नाथ मूर्ति ଆଜ୍ଞା काई ना पूरी बड़दांड सामने रे जगन्नाथ मूर्ति दुकान कहि देले बहुत अछि। ଆଜ୍ଞା एठी आपनको पाखरे एमती कोन यूनिक अछि जहा कि लोक माने आपनको पाखु आसी कि नेकी जिवे ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ଲିମ୍ବଠୁ ଆମ୍ବଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ତିଆରି ହୁଏ ଆମ ନିଜେ କାରିଗର ରଖିକି ନିଜେ ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମର ହଉଛି। फास्ट मु आस्थिली वीडियो गोटे अपलोड करथिली से वीडियो रे बहुत लोग कमेंट करचंती जे निंबो काठ कोई आंबो काठरे तयारी करी बिक्री करचंती पैसा लुटुचंती एटा कोन सत्य ना आपण ଏଇଟା प्रूफ ସତ୍ୟ केमती देबे गोटे ଏଇଟା मनिष ସତ୍ୟ जानिबे ଆମ केमती ଲିମ୍ବ କାଠ जे ପୁରା निंबो ପ୍ରମାଣ एटा आंबो ଲିମ୍ବଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଇକି ଦିଆ ହଉଛି ତାପରେ କପଡା ପଡୁଛି କପଡା ପଡିକି ଆର୍ଟ ହଉଛି गोटे नॉर्मल लोक साधारण लोक जानि नथिबे निंबो काठ कोउटा आंबो काठ कोउटा आपण ସେଇଟା केमती ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ଜାଣେଇ ଦେବି ସ୍ମେଲ ହବ ତାର स्मेल होबो ସ୍ମେଲ ହବ। तो चलंतु एबे मूर्ति प्राइस सब बुझिबा। एटा हमरा सब छोट छोट अछि मूर्ति हां आंबो अछि लिंबो भी अछि आंबो भी अछि निंबो भी अछि लिंबो भी अछि आंबो कोउटा निंबो कोउटा साधारण लोक जानिबे केमती सेटा फास्ट साधारण लोक जानिबे कि आंबोटा जोडा एटा हल्का अछि अच्छा आ लिंबो मुटेटा एटा टिके वेट अछि किंतु निंबोर कामटा टिके अलगा डिफरेंट अछि तार फिनिशिंग काम अछि अच्छा आ जो आंबर आसीबो तार एते फिनिशिंग एते भलोटा आसे आगरू मु थरे आसी जेतले वीडियो करथिली तो मौसा कहले सुंगी की जानि हो तो मु तो जानि नथिली मु तो सुंगी देली किंतु बहुत लोक कमेंट कले जे सेति पई मु ए वीडियो रे सॉरी कहि दउची काहे ना मु जानि नथिली फर्स्ट टाइम पई सुंगी दिली मौसा कहितले जे सुंगी की जानि होबो आ मौसा निजे भी सुंगी थिले मु भी सेति पई सुंगी देइतिली तो आजि मु आउ सुंगीबार नै भरोसा ऊपर सब किछि चलची विश्वास भरोसा ऊपर ये दुकान चलची से कहि देथिले तो एबे एबे तो कर दैछंती किंतु लिंबो मुटे तो एक्चुअली वेट ही रहे सेटा ही आपण होची प्रूफ आ किछि सुंगी देले आपण जानि परिबे जदि सुखी जाउची काटटा आपण कोन सुंगी देले काटटा नॉर्मल लोक भी तो जानि नथिबे ना जे आंबो काटटा सुखी गले केते वेट निंबो काटा सुखी गले केते वेट मेन होची एठी आपनको पाखरे पूरा कलर मारी की सब चकाचक अछि आज्ञा तो आंबो कोउटा निंबो कोउटा मते तो जणा पडुनी अलगा लोक केमदी जानिबे से भी जानि नथिबे आज्ञा तो मौसा कहले जे सुंगिले जणा पडियो मु तो सुंगिली मते तो बहुत गाली देले व्यूअर्स माने आज्ञा एबे आउ गोटे प्रूफ आपन मानकु दवा पई पडियो जेमति हेले भी व्यूअर्स को जो माने नवा पई आछंती आ सेटा भी गोटे विश्वास रो कथा आज्ञा तो लिली दीदी एबे अछंती लिली दीदी कोहंतु एबे आंबो और लिंबो भितर फरक जानिबे हां देखांतु दुईटा मूर्ति आनी देखांतु देखंतु ये गोटे सेट अछि देखंतु हां एटा आंबो काठ अछि एटा आंबो काठ हां एटा केमति चिनले आंबो काठ बोली फिनिशिंग फिनिशिंग नै हल्का अछि ना अच्छा अच्छा हल्का काठटा हल्का अछि निंबो 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 आसीबो निंबो टिके ताठु टिके वेट रहइबो देखिले एटा लिंबो काठ आसीबो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିମ୍ବ କାଠ ଆସିବ, ଫିନିସିଂ ଆସିବ, ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ एक्चुअली वेट अछि एटा weight बहुत ଆସିବ, वेट ହଁ अछि weight ଆସିବ। सेटा बहुत हल्का आंबो काठ बहुत हल्का ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କାମ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ତାର କଲର ୱାର୍କିଂ କେମିତି, ତାର ୱାର୍କିଂ କେମିତି। एथिरे टिके भलो डीप देखाउची ହଁ एथिरे हल्का टिके देखाउची आ ହାଲକା ଦେଖାଉଛି ୟାର। वेट भी अछि ହଁ एथिरे किंतु टिके बड़ो अछि किंतु आपण जेतेबेले एटा हातरे रखी ओजन मापिबे ना सेतेबेले आपण जानि जिवे जे निंबो काठ कोटा आंबो काठ कोटा काहेकि ना वेट लागुची बहुत वेट आ ये बहुत हल्का ହୁଁ। तो एई वेट नहीं आपण जानि जिवे यार प्राइस टा केते कोन अछि ଏଇଟା ନିମ୍ବଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା 1500 ଆସିବ 1500 सेट ସେଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ইয়াର जो ମୁକୁଟ ସବୁ ଦେବେ ମୁକୁଟରି ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେଟ୍। ଆଉ ଆଉ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ କାଠ କାଠଟା ଆସିବ 650 700 ଏମିତି ଆସିବ। ସେ ବି ସେ ପୁରା ସେଟ୍ ହଁ ହଉ 500 ବି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା 500 ରେ ବି 450 ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି 3 ଇଞ୍ଚ କି 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆସିବ 450 500 550 600 ଏମିତି ରେଟ୍ ଅଛି। ओके ओके ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ସଭା ଛୋଟ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଅଛି ୟାଠୁ ଆଉ ଛୋଟ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏସବୁ ପଥର ହଁ କିଛି ଲୋକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଚ୍ଛା ତ ଆଚ୍ଛା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ କୋଉଟା ପଥର ନା କାଠ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ एक्चुअली विश्वास तो निंबो काठ ହଁ ନିମ୍ବ କାଠ ତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପଥର ବି ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। अच्छा तो बेसी बिक्री कोन होउची आंबो काठ ना निंबो काठ ना पथर ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଶୀ ତ ନିମ୍ବ କାଠ ଯାଉଛି। बेसी निंबो काठ ଆଜ୍ଞା आ निंबो काठर टिके प्राइस भी अधिक अछि ପ୍ରାଇस ଅଧିକ ଆସୁଛି। आ लास्टिंग भी बहुत भलो ଲାଷ୍ଟିଂ करले ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ पूरा ଆସିବ। लॉन्ग ହଁ लास्टिंग करले ଏଠି ଅଛି एपटरे देखि पारथिबे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति सब रखिचंती आ कलर जो करा हिची जगन्नाथ मूर्ति ସବୁ देखि पारथिबे ଭେରାଇଟି सब କଲर ଆସିବ। बहुत सुंदर देखा होउची एपटरे श्री कृष्ण भी अछंती से जो सेटा पत्थर रे श्री कृष्ण ଆଜ୍ଞା आज्ञा पत्थर ହଁ ମାର୍ବଲ ଆସିବ। मार्बल पत्थर ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आ कलर जो करा हिची से सब उठिबार नहीं केबे भी ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଅଏଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ର କଲର ଆସିବ। तो ये जो सब फोटो ए सब कोन केमती ଏଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସବୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। फोटो चित्र ପଟ୍ଟଚିତ୍ର केमती कोन सब हाथ तयारी ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ହାତ ତିଆରି ହେଇଛି। हाँ ତ ଏଇଟା ଏସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ୟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଅଛି, ଛୋଟରୁ ଧରିକି ବଡ ଯାଏଙ୍କେ ଆପଣ ଯେତିକି ଯୋଉ ସାଇଜ ର ଯାହା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ସବୁ ଭେରାଇଟି एरो प्राइस टा केते थिबो एबे ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2000 ଅଛି। 2000 टका ए तीनटा जाको ହଁ सेम ତିନିଟା ଯାକ ତାର ଖାଲି କଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ନିମ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ସବୁ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନିମ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତିର ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ସବୁ ଛୋଟ 3 ଇଞ୍ଚ ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ରୁ ଧରିକି ଯେତକ ଇଞ୍ଚିକିଆ ସରି 1 ଫୁଟ ର 1.5 ଫୁଟ ର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି। एटा नु आसी ଆଜ୍ଞା एटा कोन काठरे तयारी ଏଇଟା ବା ଲିମ୍ବ ଆସିବ। एटा निंबो ଏଇଟା ବା ଲିମ୍ବ ଟେକିକିରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି। देखिवा केते कोन वेट अछि भाई ହଁ बहुत वेट अछि ମନ୍ଦିର କାରିଗରୀ ଏଇଟା ଆସିବ। मंदिर कारीगर ମନ୍ଦିର କାରିଗରୀ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କାରିଗର ଯେମିତି ସେମିତି ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ଫିନିସିଂ। तो देखि पारथुवे जगांको जो कलर करा हिची बहुत सुंदर कलर आ बहुत सुंदर देखाउची आ वेट भी अछि काहिना एटा होची निंबो काठरे आ सेति पई बहुत सुंदर देखाउची फिनिशिंग देखि पारथुवे एथिरे बहुत सुंदर फिनिशिंग एटा दाग भी नहीं केते प्राइस अछि एथिरो एटा ଏଇଟାର ରେଟ୍ ଆସିବ 5,500 ଆସିବ। 5,500 मुकुटवारी सह ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁକୁଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ। मुकुट अलगा ହଁ ମୁକୁଟ ଅଲଗା ଆସିବ, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହୁଛି। अच्छा अच्छा ଏଟା ନିମ୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ହଁ ଆଉ ତାର ମନ୍ଦିର କାରିଗରୀ ଯୋଉରାକ ଆସିବ ସେରା ଟିକେ ଅଧିକ ଦାମ ଆସିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ये आज आस्थिबो बोधे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो देखि पारथुवे केते सुंदर देखाउची ଏଟା सेटा ନୂଆ देखंतु ଆସିଛି। सेट देखि पारथुवे बहुत सुंदर सेट आ ए जो ए सब कोन ଏଟା ତାର ଏଟା ସୁଦର୍ଶନ, ଏଟା ଆଙ୍କର सुदर्शन ସୁଦର୍ଶନ ନୁହଁ, अच्छा ହେଲେ ଅଲଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ଏଟା ସୁଦର୍ଶନ। तो ये सेट टा निंबो काठरे टोटल ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମନ୍ଦିର କାରିଗର। एटा मंदिर ହଁ कारीगर ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ जेमती जगन्नाथ मंदिर भीतर अछि ଯେମିତି सेमिति ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। तो यार प्राइस टा केते कोन अछि यार प्राइस अछि 13,000 अछि। 13,000 आज्ञा तो देखि पारथुवे 13,000 रे केते बड़ो मूर्ति बहुत सुंदर कारीगरी कराइछि जगांक रूप तो देखि पारथुवे जेते देखुथिले आउरी देखिया पे इच्छा होची तो संग माने देखि पारले ये जो दुकान रे मूर्ति अछि फोटो अछि कोन दाम रे केमती कोन मिलुची आंबो काठ केमती चिन्हिबे निंबो काठ केमती चिन्हिबे
जदि आपण एठाकू आसिक नवा पई चाहुचंती बहुत भलो कथा नंबर भी दिया हिची नंबर रे कांटेक्ट करी आसी परिबे आ जदि आपण ऑनलाइन रे ऑर्डर करिया पई चाहुचंती ताहाले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी आपण से जगह रू भी ऑर्डर करि परिबे तो वीडियोटा जदि भल लागिची लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे देखाबा गोटे नुवा जगह रे नुवा ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।